Paling jago nih. Ayo le, lari le. Botak. Tak. Ayo. Sungke Allah diuleh, sayui Allah disambut. Tiada julu atas sampai jua. Ayo, semangat dia kecil. Simpanan mato jadinya. Entah bila kelaring buah masa di ujung ranti antara Ayo, naik dulu sana, yuk. tinggi jua. Tempat air terjun ya, Kak. Mojo lambe kajatuh juo samo disambui jo hati suko. Batangan tumbuh di tanah lereng, tionan jatuh ke para urang. Jadi awal orang katuju basi daka kita dahulu. Panen di awal kayu di urang, masuk di kita bila kasana. Selagi masih berusaha, Tuhan nan indah kasih sia. Indah kalari kunduang di kaca. Indah kakari lawi di timur. Sama mencari kita coba doa. Sudah capek, Kak. Ayo. Rasa tiga datang jua. Oke. Spot pertama yuk, le. Terjun Roro Kuning. Ya le, udah nyampe le. Alhamdulillah Entah nyampe. bila kelaring buah masa di ujung ranti antara so tinggi jua. Kalau Kak lihat kan lihat situ Kak ya kameranya Kak. Jatuh juo. Iya, Samo main disambui air. jo hati suko. Main air, yuk main air yuk di atas yuk. Terus kakak turun di atas le. Batangan tumbuh di Yuk, bentar lagi tanah nyampe. lereng,
tadi bawa celana, jadi kakak bisa mainan situ. Batangan tumbuh di tanah Wah, Eri, anu ya, adem. Coba anu kak, cuci muka kak. Di awal orang Cuci muka kak. Rokmu. kita dahulu. Kak, dosa basah-basah loh ya. Naik kan celana. Ini loh naik. Kita soal kakak tadi nggak bawa baju ganti. Bagus cuy. Luar kono mulu, luar kono mau nggak? Kok kayak menunggu sih? Ini lo gantian ya gitaran ya. Gantian di atas ada ya sebentar ya. Iya, ya sudah. Ambil posisi guys. Santai. Awas batu itu tajam itu kak. Jangan lari-lari kak. Ya le, sana le, dekat le. Bener nyedo, yang penting kan kak. Entah bila kelari buah masa di ujung rantai antara so tinggi jua. 20 meter mungkin enak ya. Enak le dingin le. Benar kak. Jangan sampai basah celana, soalnya dapat ganti kak. Batangan tumbuh di tanah lereng tionan jatuh ke para urang. Panen di awal kayu di kurang. Sana kayak dekat air gitu kak. Sana maju lagi. Indah kelari keluar di kaca. Balik kak. Kakak puasin dulu main. Kakak puasin dulu main. Itu lo kakak sudah selesai. Wih, Anyes. Awas, kejali. Ya. Nah, jangan. Belum deh. Bergaya dulu. Kakak sana.